हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज वीडियो आम 10th क्लास नॉन डिटेल टेक्स्ट रो ए टाइगर इन द हाउस पाठटी पढ़ा। बहुत सुंदर गल्पटी यहाँ आउ बहुत मजा लगे पढ़ला बेले है कि ए स्टोरी रो लास्ट गोटे ट्विस्ट अच्छी माने जोटा भाभी से हेनी तार डिफरेंट हम। ओके माने तुम भावुव कि हाँ एमती किसी बोली किंतु जो ट्विस्ट अच्छी ना तुमको मजा लगे है। तो जेहेतु ये गोटे नॉन डिटेल टेक्स्ट तेणु ये आमको एबाउट द अथर कि बिफोर यूरिड एगुड़ी किसी आवश्यक ना डायरेक्ट आम स्टोरी को पढ़ा किंतु स्टोरी जो पढ़ा ना सब जाक लाइन तुम इंपोर्टाट प्रति लाइन रु प्रश्न डायरेक्टली उठेकी पचारदेव है। तेणु लाइन टू लाइन तुमको बुझे पड़ो एवं से जो सबुजा सेन्टेन्स को तुम गल्प को बुझिला परिका भलरे मन रखा पड़ो कहीं जेकोसी लाइन उठे एग्जाम तुम क्वेश्चन आसी जाऊँगी। ठीक अच्छे तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व जब एपर्तंत टेलीग्राम चैनल जॉइन करना तो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे देती से लिंक रे क्लिक कर टेलीग्राम में जॉइन कर कि टेलीग्राम में सर्च कर एसपी एजुकेशन 10th क्लास एमती सर्च कर भी तुमको आम टेलीग्राम चैनल मिल जाव से जॉइन करनब से एग्जाम रिलेटेड सब डिस्कसन होती सहित पिला अच्छा बहुत बहुत कथा परस्पर सह आलोचना कर नोट्स गुड़िक परस्पर भितर सेयार कर बहुत क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर तुम जाकि जॉइन कर। चलो स्टार्ट करवा स्टोरी को। देख आमर 3टा पार्ट अच्छी। पार्ट 1 हूँ तिमोथी द टाइगर कफ वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन इन द तेराई जंगल नियर देहरा। तो कौन लिखा है देख तिमोथी। तिमोथी किए ना तिमोथी हूँ गोटे टाइगर कप माने गोटे बाघ छुआ। वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर डिस्कवर माने आविष्कार करवा ग्रैंडफादर द्वारा ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन एक्सपेडिशन अर्थ हो अभियान। तो कौन है ना ये ग्रैंडफादर कथा कहूँ। ग्रैंडफादर माने आमर जी राइटर अच्छा स्टोरी राइटर रस्किन बॉन्ड तांको जेजे बापा। तो से कौन कर थे देहरादून गोटे तराई जंगल को जाइए। देहरादून पाखे तराई जंगल अच्छी से तराई जंगल रे हंटिंग एक्सपेडिशन अर्थात शिकार अभियान शिकार करने से जाते अभियान गोटे टाइगर कप मिलता है। से गोटे टाइगर कप को आविष्कार करते ना था कौन तिमोथी। ठीक अच्छे ग्रैंडफादर वाज नो शिकारी से जड़े शिकारी नथिले बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ शिवालिक हिल्स बेटर देन मोस्ट पीपुल किंतु जेहेतु से शिवालिक फॉरेस्ट को अन्य मानक ठार बहुत भल भाव जानी ही वाज रिक्वेस्टेड टू एकम्पानी द पार्टी से गोटे पार्टी रे एकम्पानी करने एकम्पानी माने कौन सांगर जावाई बोली रिक्वेस्ट कराइला है। ग्रैंडफादर जड़े शिकारी नथिले एठी राइटर रस्किन बॉन्ड को ग्रैंडफादर जड़े शिकारी नथिले किंतु से गोटे पार्टी रे है कि जन आसते गोटे पार्टी बनई से ग्रैंडफादर को कहते तुम आम साथ चल कहीं ग्रैंडफादर शिवालिक हिल्स को भल भाव जानी से शिवालिक पहाड़ को से भल भाव जानी है से फॉरेस्ट जो अच्छी शिवालिक हिल से फॉरेस्ट को भल भाव जानी से ग्रैंडफादर को साथी रे जावाई कहला। तो ये पार्टी विषय कहुई हाइपिन एटी अच्छे मेट शेष होना। तो पार्टी विषय कौन कही ना इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल वेरी इंपोर्टेंट पर्सन फ्रॉम दिल्ली से पार्टी रे किसी इंपोर्टेंट पर्सन माने थिले दिल्ली रु आसीथिबा किसी मुख्य मुख्य लोक मान को नहीं से पार्टी कंसिस्ट होता कंसिस्ट माने गठित होता है। तो यहाँ कौ टाइम कथा कहूँ ना जिते ब्रिटिश माने आम इंडिया को रूल करते है माने विदेशी माने इंग्रेज मैंने आम देश जो शासन करते से समय कथा कही। तो से इंग्रेज किसी मुखिया मान को लेकिन से पार्टी तैयारी होता से मैंने शिवालिक हिल को जाते शिकार करने बोली। तो से ग्रैंडफादर को से साथ जावाई कहते टू एडवाइस ऑन द लैंड एंड द डायरेक्शन द बीटर्स शुड टेक वंस ए टाइगर हैड बीन स्पॉटेड। तो मैंने कौन पर जाते टू एडवाइस ऑन द लैंड है से लैंड रे एडवाइस करने एम को उपदेश देवाई बोली कौड़ जीव कौन किस डायरेक्शन जनापी बोली कौ दिगरे जीव किस कहीं ग्रैंडफादर भल भाव जानते शिवालिक हिल से फॉरेस्ट को से एम को एडवाइस देवे डायरेक्शन बतेबे क्या द बीटर्स शुड टेक वंस ए टाइगर हैड बीन स्पॉटेड। बीटर माने किए जी कि बाजा बजाऊँगी कि ये कौन बाजा बजेवा हम कि ये हम आमर जी कि जो शिकार क्षेत्र में जब कौन हिंस्र जंतु पड़ा आस घोड़िया पड़ो ना है घोड़िया पड़ो। तो से शिकारी मैंने बोली कहीपर तो से डायरेक्शन देवाई बोली रास्ता बताइए बोली से लैंड विषय जनापी बोली ग्रैंडफादर को जावाई कहला। क्लियर द कैंप इटसेल्फ वाज समटस द कैंप माने से जो कैंप तैयारी करते से मुखिया मानक नहीं से इंपोर्टेंट पर्सन मानक नहीं जो कैंप गुड़िक तैयारी कराइला से कैंप गोटे बहुत समटस था समटस माने लोभनीय और राजकीय है बहुत लोभनीय माने कॉस्टली थिला। 7 लार्ज टेंट से कैंप रे केतोटी टेंट थिला ना 7टी बड़ टेंट थिला 1 फॉर ईच शिकारी। कौन से 7टा टेंट रे 7 जन शिकारी
ମାନେ 7 ଜଣ ଶିକାରୀ ପାଇଁ 7ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏ ଡାଇନିଂ ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଡାଇନିଂ ମାନେ କ'ଣ, ସେଠି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିବ ହେଲା, ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଟେଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ଯେହେତୁ ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ ବା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଥିଲେ ସେଠି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କିଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ସେବକ ହେଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକାରୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ହେଲା। ଦ ଡିନର ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଡିନର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଆଡମିଟେଡ୍ ଆଫଟରୱାର୍ଡସ୍, ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ପରେ କହିଥିଲେ, ଆଡମିଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବା ଜଣେଇଥିଲେ କି ଡିନର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଅଫେନ୍ ଦାଟ୍ ୱାନ୍ ସ ହଟ୍ ୱାଟର ପ୍ଲେଟ୍ସ, ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ଲାସେସ୍ ଆଣ୍ଡ 7 or 8 courses in a tent in the jungle, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଧାରଣତଃ ଏପରିକା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଅଫେନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏପରିକା ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମଟସ୍ ଟେଣ୍ଟ କେମ୍ ଥିଲା ସେଟା, ମାନେ ବହୁତ ଲୋଭନୀୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ହଟ୍ ୱାଟର ପ୍ଲେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଇସରୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ହଟ୍ ୱାଟର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା। ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ଲାସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଖାଇଲା ପରେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କପ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ସେ ଭିତରେ ପାଣି ଥିବ, କି ପାଣି ଥିବ ନା ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ପାଣିରେ ହେଲା। ସେଠି ଫିଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଲେ ହାତ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ତମକୁ ଆଉ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବେସିନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ କପ୍ ଥିବ, କପ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ଗିନା ଥିବ, ସେଠି ପାଣି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଥିବ, ସେଠି ଖାଲି ଫିଙ୍ଗର ଯାକ ସେମାନେ ଧୋଇଦେବେ, ତ ବାସ୍ ହାତ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ଲାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଟେଣ୍ଟରେ ହଟ୍ ୱାଟର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା, ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଆଉ 7 or 8 କୋର୍ସେସ୍ ମାନେ 7-8 ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ହେଲା। କୋର୍ସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଡିସ୍ ଇନ୍ ଏ ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେହି ଦେଖିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଏତେ ସମଟସ୍ ଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହାଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେର୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଭାଇସରୟସ୍, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସେ ଭାଇସରୟ ମାନଙ୍କ ଦିନରେ କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶର ଭାଇସରୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ହେଲା, ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଥିଲେ, ଭାଇସରୟ ନା, ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ସରକାରୀ କାମ କରୁଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେମାନେ ଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ହେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏତେ ପ୍ରକାରର ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସମଟସ୍ର ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଠି ହେଇଥିଲା ହେଲା, ବୁଝିଲ ନା। ଦେର୍ ୱେର୍ ଅଲସୋ ସମ୍ 15 ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍, ସେଠି କ'ଣ ନା 15ଟି ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେଠି। 4 of them with ହାଓଡ଼ାସ୍ ଫର୍ ଦି ଶିକାରୀସ୍, ସେ ଯେଉଁ 15ଟା ହାତୀ ଭିତରୁ 4ଟା ହାତୀରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ହାଓଡ଼ା ଥିଲା। ହାଓଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ତାପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଦି ରହୁଛି ହେଲା, ହାତୀ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗଦି ପକା ହେଉଛି, ସେ ଗଦି ଉପରେ ଶିକାରୀ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ତ 4ଟା ହାତୀରେ ହାଓଡ଼ା ଥିଲା। ବାକି ଯେଉଁ 11ଟା ହାତୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ନା, ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ସ୍ପେଶାଲି ଟ୍ରେନ୍ଡ ଫର୍ ଦି ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ବିଟ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ମାନେ ଯଦି କିଛି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆସିଲା ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତୀ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ 11ଟା ହାତୀକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାକି 4ଟାରେ କ'ଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ବା ସେ ବିଟର ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ବୋଲି ହାଓଡ଼ା ଥିଲା। ବାକି 11ଟା ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ପୁରାପୁରି ସେ କେମ୍ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ କେମ୍ପଟା କାଉ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା, କେତୋଟି ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା, ଆଉ କେତୋଟି ହାତୀ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 4ଟା ହାତୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, 4ଟା ହାତୀ ଉପରେ ହାଓଡ଼ା ଥିଲା, ଆଉ ବାକି 11ଟା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ବିଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲି। ଓକେ, ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖ। ଦି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ନେଭର ସ ଏ ଟାଇଗର ନର ଡିଡ୍ ଦେ ସୁଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଦୋ ଦେ ସ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିର୍, ପିକକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ବୋର୍। ଏଠି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଖେଳାଳି ନାହିଁ, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଶିକାରୀ ହେଲା, ଯେଉଁ ଯାଇନଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଏଠି। ସେ ନେଭର ସ ଏ ଟାଇଗର, ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାଘ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ବାଘକୁ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଦେଖିପାରିଲେନି। ନର ଡିଡ୍ ଦେ ସୁଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ଆଉ କୌଣସି ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁଟ୍ କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବାଘକୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଦୋ ଦେ ସ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିର୍, ପିକକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ବୋର୍, ଯଦିଓ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଡିର୍ ଦେଖିଲେ, ହରିଣ ଦେଖିଲେ, ପିକକ୍ ମାନେ ମୟୂର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ବୋର୍ ମାନେ ବନ୍ୟ ବାରାହା ହେଲା, ସେମାନେ ବାରାହା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ସେମାନେ ସୁଟ୍ କଲେନି। ଦେ ୱେର୍ ଗିଭିଂ ଅପ୍ ଅଲ୍ ହୋପ୍, ଗିଭିଂ ଅପ୍ ମାନେ ହାର ମାନିଯିବା, ସବୁ ଆଶା ହାର ମାନି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏ ଟାଇଗର, ମାନେ ବାଘ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଖୋଜିବାର ଆଶାକୁ ହାର ମାନିଗଲେ ସେମାନେ। ଏଣ୍ଡ ୱେର୍ ବିଗିନିଂ ଟୁ ସୁଟ୍ ଏଟ୍ ଜାକେଲ୍ସ ହେଲା, କହନ୍ତି ନାହିଁବା ଠାରୁ କ'ଣ ଭଲ, ସେହିପରି ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଘ ମିଳିଲାନି, ତ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଲୁଆମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। When a grandfather strolling down the forest path at some distance from the rest of the party discovered a little tiger, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଡାଉନ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ତରତର ହେଇକିରି ସେ ଆଗରେ 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 ଯାଉଥିଲେ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ପାଥରେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ହେଲା, ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟି, ମାନେ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କିଛି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଡିସ୍କଭର କଲେ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଟାଇଗରକୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଘକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ବା ଦେଖିଲେ ତାକୁ। ଏବାଉଟ୍ 18 inches ଲଙ୍ଗ, ମାନେ 18 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାଘଟି, ଛୋଟ ବାଘ ଛୁଆଟା ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ହାଇଡିଂ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ବାନିୟାନ ଟ୍ରି, ଆଉ ସେ ବାଘଟା କୋଉଠି ଲୁଚିଥିଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ବାନିୟାନ ଟ୍ରି। ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି, ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ମାନେ ବରଗଛ,
बर गछर इंट्रिकेट रूट माने चेर गुडे सब छंदा छंदी की थिला जर्जिट आइथिला से भितरे गोटे छोट बाघ छुआड़ी लुचिकी थिला हैला। तो ग्रांडफादर ताको सेठी आविष्कार कले बा ताको देखिले। ग्रांडफादर पिक्ड हिम अफ ताको उठेले एंड ब्रॉट हिम होम ताको घर को नहीं आसले आफ्टर द कैंप हेड ब्रोकन अफ जतले कैंप सरीगला तापर ग्रांडफादर सही छोट बाघ छुआ को नहीं घर धरी पड़ा आसले। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बेग्ड एनी गेम डेड और एलिव माने कौन ना ये ग्रांडफादर सब डिस्टिंक्शन थे डिस्टिंक्शन माने अलग से पार्टी जन मेंबर थे से भर ग्रांडफादर सब अलग थे कहीं अन्य मैंने बाघ पर जाते कि क्या बाघ मिललानी किए भी डेड हो कि एलिफ हो क्या बेक कर पारे मैंने आनीपारे गोटे मृत बाघ मिललानी जाते जीवंत बाघ को शिकार करने जीवंत बाघ कौन से गोटे मल्ला बाघ मिललानी तो जहाँ मत ग्रांडफादर कौन कले ना गोटे बाघ छुआ को धरी आसते से ग्रांडफादर से भर डिस्टिंक्शन थे माने अलग थे ठीक अच्छे। तो पार्ट 1 सरला पार्ट 2 देख पार्ट 2 रे कौन अच्छी एट फास्ट द टाइगर कब हु वाज नेम्ड तिमोथी बाय ग्रांडमदर वाज ब्रॉट ऑफ एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन ए फीडिंग बोतल बाय आवर कुक मोहम्मद। कौन लिखा लाइन भल रोच लिखा लगी प्रथम से टाइगर कप को माने बाघ छुआ को हु वाज नेम्ड तिमोथी बाय ग्रांडमदर ताकू किए तिमोथी बोली ना देते ग्रांडमदर राइटर को ग्रांडमदर ताकू ना देते तिमोथी वाज ब्रॉट ऑफ एंटायरली ब्रॉट ऑफ माने कौन ताकू बड़ करते केमतीका एंटायरली माने समग्र भाव संपूर्ण भाव ताकू क्षीर पी पीकरी ताकू पाली पोषी आणुले है कौन क्षीर दूसरे ना फिडिंग बोतल मन रख कौन क्षीर दूसरे फिडिंग बोतल ना छोट पिला जो क्षीर बोतल दि जाए है छोट पिला जो क्षीर बोतल दि जाए ना से बोतल प्रथम कहीं छोट बाघ छोटे ना से डायरेक्टली पी पार तेणु से फिडिंग बोतल क्षीर दूसरे पीवाई क्या द्वारा बाय आवर कुक मोहम्मद तांकर कुक बा रोसिया ता ना हूँ मोहम्मद से मोहम्मद से तिमोथी कौन करूला ना फिडिंग बोतल क्षीर पिआला बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम किंतु मिल्क कला ताको नियंट पड़गला प्रूव्ड टू रिच फॉर माने कौन ताको नियंट पड़गला है तो जो धीरे धीरे से बढ़ गला मिल्क ताको सफिशिएंट है से कौन कराला ही वाज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल ताको कौन डाइट दिगला कौन खाद्य दिगला रॉ मटन माने कंचा मांस दिला कॉड लिवर ऑयल गुडी को ताको दिगला खाया बोली टू बी फॉलोड लेटर बाय ए टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स किंतु परे परे फॉलोड लेटर माने कौन ताको परे परे कौन दिया टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स माने पिजन और रैबिट दिया टेम्पटिंग माने कौन लोभनीय है ताको से गुड़े बहुत लोभनीय थिला माने बहुत लोभ लागुला से मांस गुड़े खाया को मांस पिजन एवं रैबिट्र। तो ये ध्यान बुझ प्रथम ताको फीडिंग बोतल मिल्क दिया कि जिते मिल्क ठूरी छेला पर कौन र मटन आउ कॉड लिवर ऑयल दिया शेष मैंने परवर्त समय कौन खाऊ दिगला पिजन आउ रैबिट दिया खाया बोली पिजन रैबिट्र मांस दिगला। तापर तिमोथी वाज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपानियंस तिमोथी को 2टी साथी दिया सहित 2टा सांग थे कि गोटे हूँ टोटो दी मंकी है गोटे टोटो मंकी आउट हूँ कौन जाना आउट हूँ मंग्रेल पपी मंग्रेल माने कौन शंकर जातीय गोटे हाइब्रिड कुकुर बोली कहीपर है। तो ये दुटा सांग थे प्रथम आम टोटो मंकी विषय पढ़ा टोटो मंकी कौन ना हु वाज बोल्ड एनफ जे कि बहुत बोल्ड माने साहसी है जे कि साहस था एनफ माने प्रचुर से प्रचुर साहसी था तो पुल द यंग टाइगर बाय द टेल से टाइगर टेल को झिकी दूसरा पुल कर टाण दूसरा एंड देन क्लाइम अप दि कर्टेन इफ तिमोथी लस्ट इज नेपर से टोटो मंकी कौन करूला टोटो मांकड़ ता लांज को झिकी दूसरा आ झिकी कौन करना पर्दा पर चढ़ी पड़ूला कर्टेन में चढ़ी पड़ूला केतबेले जिते तिमोथी लस्ट इज टेम्पर माने धैर्य तिमोथी टे धैर्य रही गर्जन करदेव ताले से मांकड़ कौन करूला ना पर्दा उपर चढ़ी पकड़ूला तिमोथी चढ़ी पारे पर्दा उपरକୁ ठीक अच्छे। तो एमती से दुष्ट था टोटो मंकीटा आ मंग्रेल पपी कौन ना स्मॉल मंग्रेल पपी थिला फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रांडफादर ताको रोड रो पाइथिले। तो तिमोथी दिरा साथी थे कि गोटे टोटो मंग्रेल सॉरी गोटे टोटो जे कि माकड़ गोटे आ गोटे मंग्रेल पपी दिरा सांग थे कि भर अधिक दुष्ट किए टोटो से माकड़ अधिक दुष्ट था है। एट फास्ट तिमोथी एपियर्ड टू बी क्वाइट एफ्रेड ऑफ द पपी मैंने प्रथम तिमोथी से पपी को डरुला कुकुर छुआ को डरुला एंड डाटेड बैक विथ ए स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर डाटेड बैक विथ स्प्रिंग मैंने कौन से बहुत स्पीड पछू पलाऊला केतबेले ना जितेबाला कि पपी ता पाखु टिके आसो ताले सी तिमोथी डरिकी पछू पलाऊला प्रथम एमती करूला फाइनाली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट कड़े गला रेस्ट देर है किंतु शेष से कौन कर पपी को से कुकुर छुआ को से अलाउ करथिला कि क्रॉल ऑन हिज बैक क्रॉल माने कौन से जो गुरुंडी गुरुंडी जा घोषाड़ी जा है तार तिमोथी पिठ्रे घोषाड़ी बसिया बोली सी एलाउ करदेला माने प्रथम डर था कि सहित सांग जाता कि तिमोथी कौन करता पिठ्रे बसौला से पपी को आउ घोषाड़ी घोषाड़ी नौला सह खेलुला से ठीक अच्छे। तापर चलो नेक्स्ट वन ऑफ तिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वाज टू स्टॉक एनीवन हु शुड प्ले विथ हिम एम्यूजमेंट माने कौन कौतूहल
ତିମୋଥିର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ବା ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କୌତୁହଳ କାମ ଥିଲା କ'ଣ କି ୱାଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ସେ କ'ଣ ଡରେଇ ଦେଉଥିଲା ଏନି ୱାନ୍ କାହାକୁ ବି ହୁ ସୁଡ୍ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ତା ସହ ଯିଏ ଖେଳିବା ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ଡରେଇ ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ ଥିଲା, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ କୌତୁହଳ କାମ ଥିଲା ହେଲା, ସେ ମଜା ନେଉଥିଲା ଏମିତି କରିକି। ଆଣ୍ଡ ସୋ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଇ ବିକେମ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇଗର୍ସ ଫେଭରେଟ୍, ମୁଁ ସେ ଟାଇଗର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ହେଲା। ଟାଇଗର ବେଶୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତିମୋଥିର ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ କି ତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ସେ ଷ୍ଟକ୍ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଡରେଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଘରକୁ ଗଲି, ତିମୋଥି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବା ମୁଁ ତିମୋଥିର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଥିଲି, ତାର ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲି ମୁଁ। ୱିଥ୍ ଏ କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍, କ୍ରାଫ୍ଟି ମାନେ ଶୈତାନ ବା ଭିଲେନିୟସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ତାକୁ କ୍ରାଫ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ଇନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲିଟରିଂ ଆଇସ୍, ଗ୍ଲିଟି ମାନେ ଚମଚମ କରିବା ବା ଚମକିବା ହେଲା, ଚକଚକ ମାରିବା। ତ ଚକଚକ ଆଖିରେ ସେ ମୋତେ ଶୈତାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ବଡି କ୍ରାଉଚିଂ, ଆଉ ତା ବଡି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସୁଥିଲା। ହି ଉଡ୍ କ୍ରିପ୍ କ୍ଲୋଜର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ମି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ସଡନଲି ମେକିଂ ଏ ଡାସ୍ ଫର୍ ମାଇ ଫିଟ୍, ସେ ମୋ ପାଦରେ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଥାପୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ମାନେ ପାଦକୁ ଆସିକି କ'ଣ ତା ପଞ୍ଜାରେ ଡାସ୍ କରୁଥିଲା, ଡାସ୍ ମାନେ ଥାପୁଡ଼େଇବା। ରୋଲିଂ ଓଭର ଅନ୍ ହିଜ୍ ବେକ୍, ତା ପିଠିରେ ସେ ଗଡ଼ତାଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ କିକିଂ ୱିଥ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ନାତ ମାରୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ବାଇଟ୍ ମାଇ ଆଙ୍କଲ୍ସ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମୋ ଆଙ୍କଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାଇଟ୍ କରିକି ମଜା ନେଉଥିଲା ସେ ହେଲା। ଆଙ୍କଲ ମାନେ କ'ଣ, ଗଣ୍ଠି, ପାଦ ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଚୋବେଇକି ମଜା ନେଉଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଠି ସେ କ'ଣ ନା ପୁରା ତାଙ୍କର ତିମୋଥି ସହିତ କେମିତି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତିମୋଥି ଗୋଟେ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଥିଲା, ତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ଡରେଇ ଦେଉଥିଲା। ତ ଦିନେ ମୁଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଘରକୁ ଗଲି ଏବଂ ସେ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଫେଭରେଟ୍ ମୁଁ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମୋତେ ଶୈତାନ ଭାବରେ ସେ ଅନଉଥିଲା, ଚକମକ କରୁଥିଲା ଆଖିରେ ଅନଉଥିଲା। ତା ବଡ଼ିକୁ ଆଣ୍ଠି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ପାଖକୁ ଆସିକି କ'ଣ ମୋ ପାଦକୁ ଥାପୁଡ଼ଉଥିଲା ତାର ସେ ପଞ୍ଜାରେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବେକ୍ରେ ମାନେ ତା ପିଠିରେ ଗଡ଼ ତଡ଼େଇକି ତାର ସବୁ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନାତ ମାରୁଥିଲା ସେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ବାଇଟ୍ ମାଇ ଆଙ୍କଲ୍ସ, ଆମର ସେ ଗଣ୍ଠିକୁ ଚୋବେଇକି ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ରିଟ୍ରାଇଭର, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ରିଟ୍ରାଇଭର ମାନେ କ'ଣ, ବଡ଼ କୁକୁର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର ହେଇଗଲାଣି ନା, ଗୋଟେ କୁକୁର ବଡ଼ ହେଲେ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ରହିବ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ସେ ହେଇଗଲାଣି ତିମୋଥି। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ୱାକ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନିଏ, ପିପୁଲ୍ ଅନ୍ ଦି ରୋଡ୍ ଉଡ୍ ଗିଭ୍ ଅଜ୍ ଏ ୱାଇଡ୍ ବର୍ଥ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା, ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଜଣେ ବାଘକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଡରିବେ ନା ଲୋକମାନେ। ତମ କଥା ଭାବ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କି ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ସେ ବାଘକୁ ଧରି ଆସୁଛି ହେଲା, ତମକୁ ଡର ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ୱାଇଡ୍ ବର୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ପୁଲ୍ଡ ହାର୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଚେନ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଚେନ୍କୁ ଜୋରେ ଝିକୁଥିଲା, ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ କିପିଂ ଅଫ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ତା ସହିତ ରହିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ନା, ତାକୁ କିଏ ଏତେ ସମ୍ଭାଳିବ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଝିକି ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ହିଜ୍ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ତିମୋଥିର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ କୋଉଟା ଥିଲା, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ହି ଉଡ୍ ମେକ୍ ହିମସେଲ୍ଫ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଅନ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ୍ ସୋଫା, ଆଉ ସେ ଲଙ୍ଗ୍ ସୋଫାରେ ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଲାଗୁଥିଲା। ରିକ୍ଲିନିଂ ଦେୟାର ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଗ୍ନିଟି, ସେ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଭାବରେ ବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସେଠି ରିକ୍ଲିନିଂ କରୁଥିଲା, ସେଠି ଶୋଇ ପକାଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସ୍ନାର୍ଲିଂ ଏଟ୍ ଏନି ବଡି ହୁ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ହିମ୍ ଅଫ୍, ତାକୁ ଯିଏ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ସ୍ନାଲ୍ କରୁଥିଲା। ସ୍ନାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଗର୍ଜନ କରିବା ବା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା, ସେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ତାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ସୋଫାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର। ତାକୁ ଯିଏ ଉଠଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ସ୍ନାଲ୍ କରୁଥିଲା, ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ତିମୋଥିର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ କୋଉଟା, ତମେ ଲିଖିବ କ'ଣ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ହେଉଛି ତିମୋଥିର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତିମୋଥି ହେଡ୍ କ୍ଲିନ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍, ତିମୋଥିର ବହୁତ ସଫା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସଫାସୁତୁରା ରହୁଥିଲା ସେ। ଏଣ୍ଡ ଟୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ପଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ଏ କେଟ୍, ବିଲି ମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଜ୍ ମାନେ ପଞ୍ଜା ହେଲା, ବିଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜାରେ ଯେମିତି ମୁହଁକୁ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାମ୍ପିକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସେପରିକା ତିମୋଥି କରୁଥିଲା। ହି ସ୍ଲେପ୍ଟ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ କୁକ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର, ରାତିରେ ସେ କୁକ୍ର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଶୋଉଥିଲା। କୁକ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦର ରୁମ୍ରେ ତିମୋଥି ରାତି ଶୋଉଥିଲେ ସେଠି। ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ଏଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଠି ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାକୁ ସେମିତି ଲେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାନେ ସକାଳୁ ନ ଉଠେଇ ସେମିତି ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଳେ ବା ସକାଳରେ ତାକୁ ନ ଉଠେଇକି ଯଦି ସେମିତି ଶୋଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ମାନେ ସେ ପୁରା ଅଳସ ଥିଲା ହେଲା, ଅଳସୁଆ ଥିଲେ ସେ, ଗୋଟେ ସକାଳେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ। ତେଣୁ ସେ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଲେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ତାକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଳେ, ନ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଡିଲାଇଟ୍ ପାଉଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡେଜ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଇନର ପ୍ରୋଫେଟିକ୍ ମ୍ୟାନର, ପ୍ରୋଫେଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମଜାଳିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଦିନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ବା ଘୋଷଣା କଲେ, ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଏମିତି କହିଲେ କି वी आर गोइंग टू फाइंड तिमोथी सिटिंग ऑन मोहम्मद्स बेड एंड नो साइन ऑफ कुक एक्सपेक्ट हिज क्लथेस एंड शूज। ग्रांडफादर दिन मजाଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରୋଥେଟିକ୍ ମିରର ମାନେ କ'ଣ, ମଜାଳିଆ ଭାବରେ ବା କୌତୁକ ଭାବରେ ସେ କହିଲେ କି
वी आर गोइंग टू फाइंड तिमोथी सिटिंग ऑन मोहम्मद्स बेड। दिने आम देखा कि तिमोथी मोहम्मदर बेड उपर बइथिबो बा मोहम्मदर बेड उपर बसिथिबो एंड नो साइन ऑफ द कुक, किंतु से कुकर कौन चिन्ह बन नथिबो। एक्सपेक्ट हिज क्लॉथेस एंड शूज। कुक माने के मोहम्मदर कपड़ा आ तार जोता छड़ा सेठी आउ आमे किछि भी चिन्ह बन पाइबानी। ता माने ग्रांडफादर कौन कह चाहते कि तिमोथी दिन एमती आसो से ग्रांडफादर सॉरी से मोहम्मद को से कुक को से खाई देथिबो, तार खाली कपड़ा जोता पड़थिबो, तार कौन चिन्ह बन नथिबो, ताको खाई देथिबो। एमती मजालिया भाबरे कहले से हला। तो ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, अवश्य एमती किछि हेनी, केबे भी एमती हेनी। बट व्हेन तिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड ए चेंज केम ओवर हिम। माने ग्रांडफादर जमती कहते सेमती तो बिल्कुल हेनी आज बंद केबे से कुक को चोबीनी कि खाइनी, किंतु जिते बड़े 6 month होगा तिमोथी तिमोथी को 6 मास होगा मन रखा 6 month पर तार गोटे चेंज है, तार बॉडी गोटे चेंज होगा है, ता भितर गोटे चेंज देखागला, गोटे परिवर्तन देखाला कौन ना ही ग्रीव स्टेडली लेस फ्रेंडली। स्टेडली माने धीरे धीरे कौन तार फ्रेंडली भावटा कमी 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 गला है। जो से फ्रेंडली माने अन्य मानस फ्रेंडली थिला, जो बंधुत्व बनावर थिला से कौन कमिबार लागिला सेटा। व्हेन आउट फॉर ए वॉक विथ मी, जेतले से मो सहित बाहर जाउथला, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक ए कैट और समवन से पेट पेगनेस। माने से कौन करथिला जेते बेले से मो सहित बाहर जाउथला से कौन करथिला स्टॉक करथिला, झांपी पड़थिला का परे कार कैट हो किबा कार पेट पेगेज माने किछि पोसा जीव थिबो तापर झांपी पकौथिला से हला। झांपानी ताको स्टील पाई बोली माने ताको खाया पे बोली से मोट दूरी पड़थिला आ ठीक अछि, ताको मो चेन धरिकी जाउथली तते भी से कौन करथिला ना मोटू दूरी पड़थिला, आउ कार जदी पोसा जीव देखिबो कोनसी बिल्ली देखिबो ताको मारिया पे बोली ताको ऊपर जंप कर दोथिला। तेणु कहते कौन कि 6 मास पर तिमोथी गोटे चेंज होता, शरीर गोटे चेंज देखा है, तार बंधुत्वपूर्ण धीरे धीरे कमी गलानी, विलिनियस विलिन परिका से धीरे धीरे व्यवहार करने लगे। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजिड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फीदर्स लाइंग ऑल ओवर द बारंडा। फ्रेंजिड माने कौन भयंकर, कैकलिंग माने कौन चित्कार बा रड़ी। तो बेले बेले आम कौन शुणुलु भयंकर चित्कार शुणुलु बा डरिक डर जाऊा चित्कार गुड़ शुणुलु, कारण फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस मैंने कौन कुकुड़ा घर, तार कुकुड़ा घर आम भयंकर चित्कार गुड़ शुणुलु। एंड इन द मॉर्निंग आ मॉर्निंग बेले देयर वुड बी फीदर्स लाइंग ऑल ओवर द बारंडा। बारंडारे कौन थिला ना केवल फीदर गुड़ पड़ते, फीदर माने पर है, तार अर्थ कौन कि तिमोथी से ही कुकुड़ा मान खाई देउथला, खाली पर गुड़ छाड़ुला, बाकी कुकुड़ा गुड़ से मारी खाई देउथला। तो तिमोथी धीरे धीरे बहुत चेंज हो गलानी है। तिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। तिमोथी बर्तमान कौन अधिक समय चेन रे बांधिक रखागला, आग कौन धीरे धीरे चेन छाड़ देते कि अधिक समय चेन रे रखाला बांधिक। एंड फाइनाली व्हेन ही बिगेन टू टॉक मोहम्मद अबाउट द हाउस विथ व्हाट लुक लाइक विलेनियस इंटेंट। किंतु बेले दिने कौन होइछि ना जेतेबेले से मोहम्मद सहित कथबार्ता बेले विलेनियस इंटेंशन रे ताको देखुतला है। विलेनियस इंटेंट ता माने कौन विलेनियस माने जानछो विलेन परिका गुंडा परिका है, शैतान भाव में शैतान भाव जमते जेबे से देखिला टाइगर का देखिला ताको को मोहम्मद को देखिला, तो एठू ग्रांडफादर जानते कि तिमोथी आ रखिले भल नहीं, ताको एथु नेकी जूरे छाड़देबा। तो ग्रांडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू ए जू। बर्तमान समय आसे तिमोथी को लेकिन आम जूरे छाड़देबा, बुझल कहीं बहुत परिवर्तन है। कौ समय स्टार्ट होती ना तिमोथी जो 6 मास होती 6 मास पर परिवर्तन पड़ा आसला। जो राइटर बाहर नहीं बुलायापी से अन्य पोषा जीव जंप करता खायापी जाऊला, ता सहित राति कौन करता ना बारंडार सब खाली पर गुड़ी पड़ता, पोल्ट्री सब चित्कार शुभुला, सब कुकुड़ा से मारी खाई दूसरे। तेणु खोला छाड़े बर्तमान कौन ना अधिक अधिक चेन अप कराला, चेन रे बांधिक रखाला। आउ दिने से कौन मोहम्मद ता सहित कथा बेले मोहम्मद को से विलेनियस माने रागिकी पूरा मारदेला भागा, तो एमती अनला ग्रांडफादर भाविले कि ना एथर आउ रखिले हेनी, ये केतल आमपुर जंप कर आमू मारदेव, तेणु ताको नहीं चिड़ियाखाना छाड़देवा। द नियरेस्ट जू वाज एट लखनऊ। नियरेस्ट जू थी लखनऊ रे 200 miles एवे 2 माइल दूर रे, रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड तिमोथी। नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विथ देम। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift well fed and very civilized tiger। अर्थ भल बुझ ये कौन कहूँ ना, तो नियरेस्ट जू वाज एट लखनऊ पाखे लखनऊ रे गोटे चिड़ियाखाना था, से कौन होते देहरादून और पाखे लखनऊ। तो लखनऊ गोटे चिड़ियाखाना था के दूर ना 200 miles एवे माने 200 माइल दूर गोटे लखनऊ चिड़ियाखाना था। रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड तिमोथी। ग्रैंडफादर कौन कले ना जो ट्रेन रे गले ना, ट्रेन में बहुत गुड़े बगी अच्छी, तो से भर से गोटे फर्स्ट क्लास गोटे प्रथम श्रेणी गोटे कंपार्टमेंट को बुक कले। कंपार्टमेंट मान कौन गोटे बगी पूरा बगी गोटे बुक कले। कहीं गोटे पूरा बगी बुक कले कहीं ना नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विथ देम, मैंने सहित आउ किए कंपार्टमेंट सेयार करे चाहिए मैंने सहित आउ किए जाए चाहिए कहीं से बगी बाघ अच्छी, तो किए जा पसंद कर किए गले। तो बाध्य कि ग्रांडफादर कौन कले गोटे पूरा बगी को अधिक टंका देकी बुक कले, आ से बगी केवल ग्रांडफादर गले
ତିମୋଥି ଗଲା ହେଲା, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ ବାକି ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ସବୁ ଆଉ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well fed and fairly civilized tiger। ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯଦି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜୁକୁ ନେଇଗଲେ, ସେଇଠି ଜୁ ଅଥରିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଜୁରେ କାମ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ୱେର୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଗ୍ଲାଡ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଟୁ ରିସିଭ୍ ଏଜ୍ ଏ ଗିଫ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଘ ମିଳିଲା। କେମିତି ବାଘ ମିଳିଲା? ୱେଲ୍ ଫେଡ୍ ମାନେ ଖୁଆଇ ପିଇ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ବାଘ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବାଘ, ତା ସହିତ ଫେୟାରଲି ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ଟାଇଗର। ସିଭିଲାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସଭ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଏ ବାଘଟା ବଣରେ ବଢ଼ିନି, ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଛି, ତ କମ୍ ହିଂସ୍ର ହେଇଥିବ ସେ ହେଲା। ତ ଏକଥା ଜାଣିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ହେଲା। ତ ତିମୋଥି ଯେତେବେଳେ ଜୁରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ନା ୱେଲ୍ ଫେଡ୍ ଥିଲା ଆଉ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ଟାଇଗର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା କେଉଁଠି ନେଇ ଛାଡ଼ିଲା? ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌଟା ଦେହରାଦୁନରୁ କେତେ ଦୂର? 200 ମାଇଲ୍ସ ହୁଏ ହେଲା। ଏସବୁ ଯାହା ମନେ ରଖ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ର। ସବୁ ଯାକ ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖିଥିବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଲାଇନ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଉଠିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଏ। ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଖ। About 6 months later, 6 ମାସ ପରେ, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ମୋର ସେଇ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଘରକୁ ଗଲେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁକ୍ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କଲିଂ ଏଟ୍ ଦି ଜୁ ଟୁ ସି ହାଉ ତିମୋଥି ୱାଜ୍ ଗେଟିଂ ଅନ୍। ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଗଲା, ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଗଲା। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଅଛି, ତ ତିମୋଥି ସହ ଯାଇ ମିଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ହେଲା। କେତେ ମାସ ପରେ? ନା 6 ମାସ ପରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତିମୋଥିକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ତା 6 ମାସ ପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, ତ ସେ ଭାବିଲେ କି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତ ଆସିଛି, ତିମୋଥି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଳେଇବି। ତିମୋଥି କେମିତି ହେଇଛି ହେଲା, ଲେଖା ହେଇଛି ଗେଟିଂ ଅନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଗେଟିଂ ଅନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତିମୋଥି କେମିତି ବଡ଼ ହେଉଛି ଜୁରେ, ବା କେମିତି ସେ ଅଛି, କେମିତି ତାର ହାଲଚାଲ ଚାଲିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଜୁକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଇଚ୍ଛା କଲେ, ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ଟୁ ଏକମ୍ପାନି ହିମ୍, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ନଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଆଇ ହିୟର୍ଡ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦେହରା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଦେହରାଦୁନକୁ ରିଟର୍ନ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଲି। ତ କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା? ଚାଲ ପଢ଼ିବା ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଜୁରେ। ଏରାଇଭିଂ ଏଟ୍ ଦି ଜୁ, ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ମେଡ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ ଦି ପାର୍ଟିକୁଲାର କେଚ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ତିମୋଥି ହେଡ୍ ବିନ୍ ଲକ୍ଡ ଅପ୍। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସିଧା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସିଧା ତିମୋଥିକୁ ଯେଉଁ କେଜ୍ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଜୁରୀ ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେଠିକି ସିଧା ଚାଲିଲେ। ତ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଦେୟାର, ସେଠି ବାଘ ଥିଲା। କ୍ରାଉଚ୍ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର, ଗୋଟେ କଣେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ। ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଏଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଡ କୋଟ୍। ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଡ କୋଟ୍ ଥିଲା। ବାଘ ଉପରେ କ'ଣ ଆଣିଛ ସବୁ କୋଟିଂ ଥିବ, ପଟାପଟ ଦାଗ ପଡ଼ିଛି, ତ ଏଟା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହୁଛନ୍ତି ହେଲୋ ତିମୋଥି, ହାଇ ତିମୋଥି ଏମିତି କହିଲେ, ହେଲୋ ତିମୋଥି ଏମିତି କହିଲେ। ସେଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଦ ମେଲିଂ ୱିଥ୍ ଇଜ୍। ମେଲିଂ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ନଥିଲା କି, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଜି କ'ଣ ସେ କହୁଛି ପଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା, ସେ ରଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତାର ସେ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ି ଧୀରେ ଗଲା ହେଲା। ଏଟା ପାହାଚଟା, ତ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଇଜ୍ ମାନେ ସହଜ, ମେଲିଂ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ପାହାଚକୁ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କଲେ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହଜରେ ଚଢ଼ି ଗଲେ। ହି ପୁଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ମ ଥ୍ରୋ ଦି ବାର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କେଜ୍। ବାର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କେଜ୍ ମାନେ, ବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେଇ କେଜ୍ର ରଡ଼କୁ ରଡ଼ ଭିତରେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ କିଏ? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ତ ଟାଇଗର ଏପ୍ରୋଚଡ୍ ଦ ବାର, ଟାଇଗର ସେ ବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବାର ମାନେ ସେଇ ରଡ଼ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ହି ଆଲାଉଡ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁ ପୁଟ୍ ବୋଥ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ହିଜ୍ ହେଡ୍। ସେ ବାଘ ଆଲାଉ କଲା, ତାର ହେଡ୍ ନେଇକି ରଖିଲା ହେଲା। ବାଘ ତା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିଲା? ବାଘର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗଡ଼ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଘ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ରଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ରଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ନେଇକି ବାଘ କ'ଣ କଲା? ସେ ଟାଇଗର ନେଇକି ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲା, ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଗେଲା କଲା ହାତ ନେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହାତ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଆସି ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲା ଆସି ସେ ରଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଦ ଟାଇଗର୍ସ ଫରହେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଟିକ୍ଡ ହିଜ୍ ଇୟର୍। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କଲେ? ତାର ସେ ଫରହେଡ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ କଲେ, ମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ, ମଜାରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଥାପୁଡ଼ଉଛ, ଯିଏ ତମର ସ୍ନେହରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବ ତା ପିଠି ବାଡ଼ଉଛ, ସେମିତି ଆଉ ମଜା ତା ଫରହେଡ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ତା କପାଳକୁ ଏମିତି ଥାପୁଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ତା ଟିକ୍ଡ ହିଜ୍ ଇୟର୍ ମାନେ ତା କାନକୁ ମୋଡ଼ିଲେ ହେଲା, ମଜାରେ ମୋଡ଼ିଲେ ତାକୁ। whenever he growled, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ରଡ଼ି ଚାଲିଲା, ସ୍ମାକ୍ଡ ହିମ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଦି ମାଉଥ୍, ତା ପାଟିକୁ ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼େଇଲେ। ସ୍ମାକ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼େଇଲେ। which was his old way of keeping him quiet। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଏମିତି କେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ନା, ଓଲ୍ଡ ୱେ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥି ଟିକେ ରଡ଼ି କଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାକୁ କ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଟିକେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ହେଲା, ତା ଗାଲୁ ଚାପଡ଼ା ପକାଉଥିଲେ, ତା ପାଟି ଚାପଡ଼ା ପକାଉଥିଲେ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଟିକେ ଗ୍ରୋଲ୍ କଲା, ଟିକେ ରଡ଼ି ଚାଲିଲା, ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଠିକ୍ ସେମିତିକା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ତିମୋଥିକି ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତାର ପାଟିକୁ ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼େଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ସରିଯିବ ପାଠଟା ଏବେ।
नेक्स्ट कौन अच्छी ना हि लिक्ड ग्रांडफादर्स हैंड से ग्रांडफादर को हाथ को चाटिला एंड ओनली स्प्रांग अवे व्हेन लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ड एट हिम आ स्प्रांग अवे माने कौन दूर को पळेला केतेबेले दूर को पळेला जेतेबेले कि तांको पाखर जो गोटे केज थिला सेठी गोटे लियोपार्ड माने कौन चिताबाघ से चिताबाघ जेतेबेले कौन करथिला स्नार्ड करथिला से गर्जन करथिला ए बाघ देखिकरी तो ये टाइगर कौन करथिला पछू पळौथिला ग्रांडफादर सुड द लियोपार्ड अवे ग्रांडफादर से लियोपार्ड कौन घौड़ेले हला पार्टी करिकी ताको घौड़थिले एंड दि टाइगर रिटर्न टू लिकिज एंड से लियोपार्ड जेतेबेले पछू पळुथिला ए टाइगरटा कौन पुणी थे पाखु पळाउथिला हाथ चाटिया बोली बट एवरी नाउ एंड देन द लियोपार्ड वुड रस एट दि बार्स किंतु प्रतिथर कौन होता ना लियोपार्डटा पाखु आसुला आगु रड़ी छाड़ुला है पाखु आसिकी ये टाइगर को देखिकी गर्जन करुला एंड दि टाइगर वुड स्लिंक बैक टू इच कर्नर एवं ए बाघटा कौन करुला पछू रिटर्न कर दूसरा जो लियोपार्ड आसी आगु चित्कार करुला ये पछू रिटर्न कराला डरिकी पछू पड़ूला ए नंबर ऑफ पीपल had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing तो कौन है ये सब जो रियूनियन माने कौन पुनर्मिलन है ये पुनर्मिलन को देखापी बहुत लोग से एकाठी होते एवं फेन ए कीपर गोटे कीपर माने कौन जी कि जगुआल पुस्ड हिज वे कौन गला आमर पुस्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रांडफादर व्हाट ही वाज डूइंग से कौन कला ना क्राउड भीतर जो गहली था से गहल हटेकी समस्त आगू आसिले ग्रांडफादर पचारा तुम्हें कौन करुच से ग्रांडफादर कहले आई एम टॉकिंग टू तिमोथी मु तिमोथी सह कथा होची वेर नॉट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months एगो मु जिते बेले एई चिड़ियाखाना रे तिमोथी को 6 मास पूर्व रखी तू कौन एठी नथिलु कि से समय सेठी से कीपर आंसर दोची आई हैव नॉट बीन हियर वेरी लॉन्ग मु दीर्घ दिन धरी एठी नथिली सेड दी सरप्राइज कीपर से कीपर आश्चर्य कि एक कथा कहला प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन ठीक अच्छे तुम्हें तुम कथबार्ता कंटिन्यू कर कन्वर्सेशन माने कौन कथबार्ता कथा तो तुम चल रख बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ किंतु मु केबे भी ताकू छुईया भी चेष्टा करनी ही इज ऑलवेज वेरी बेड टेम्पर कहीं से धैर्य हरा हो जाए ए बाघटा बहुत धैर्य हरा हो जाए बेड टेम्पर माने कौन धैर्य रखे टिके छुआ से गर्जन कर मुझे छुईनी तुम छुच बहुत बढ़िया कथा यहाँ गोटे से सरप्राइज केमती कहे छानिया कि से कहे व्हाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रांडफादर कहले कि तुम्हें आपको आउ कोटे कहीं रखुन दैट लियोपार्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम ए लियोपार्ड आपको खाली डर दूसरे तेणु आपको तुम्हें आउ कोटे कहीं ट्रांसफर करन अन्य केज कहीं रखुन आई विल गो एंड सी द सुपरिटेडेंट अबाउट इट मु जीवी आउ सुपरिटेडेंट को जी कि परिचारक से चिड़ियाखानार ताको ए विषय जनइबी एक कथा ग्रांडफादर कहले ग्रांडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेडेंट ऑफ द जू ग्रांडफादर चलले से जूर सुपरिटेडेंट को खोजापी बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम योर लेकिन देखिले कि सी घर को जल्दी पलि एंड सो आफ्टर वांडरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटिल व्हाइल एवं कौन है ना आफ्टर वांडरिंग अबाउट द जू ए लिटिल व्हाइल माने से जू रे आउ किछि बुलाबुली कला परे ही रिटर्न टू तिमोथीज केज टू से गुड बाय से तिमोथीर से केज पाखु आसिले से पंजरी पाखु आसिले ताकू गुड बाय जणाया पई इट वाज बिगिनिंग टू गेट डार्क एवं अंधार हेबाकू आरंभ हो गलानी से समय ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग तिमोथी से फॉर अबाउट 5 minutes से तिमोथी को स्ट्रोक करथिले हला स्ट्रोक माने आघात देबा बाड़ीबा स्लैप माने कोन चापड़े बाड़ीबा एमति चलथिले ताकर तिमोथी सो व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विथ सम अलार्म जेतले से देखले कि आउ गोटे कीपर ताको अलार्म माने सतर्कता सहित देखुची छानिया कि देखुची पूरा ग्रांडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन तिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू ग्रांडफादर रिकॉग्नाइज करथिले माने जानिदेले कि एई कीपरटी सेते बेले थिला जेतेले मु तिमोथी को आनिकी छाड़ीथिले एठी एई कीपर माने एई जगवालडा से समय थिला सेठी ग्रांडफादर कहले कि यू रिमेंबर मी सेठी ग्रांडफादर कहले कि तुमर मन अछि कि मते जानि पारछु कि नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर तिमोथी टू अनदर केज तुम्हें कहीं तिमोथी को आउ गोटे केज को ट्रांसफर करन एवे फ्रॉम द स्टूपिड लियोपार्ड ए मूर्ख लियोपार्ड ठारू कहीं दूरे नौन बट सार स्टामर द कीपर से कीपर कौन स्टामर्ड है आश्चर्य कि से कौन कौन बट सार माने स्टामर माने खनेबा है धीरे 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 खना पाटर से कौन कि इट इज नॉट योर टाइगर सार इट इज नॉट योर टाइगर एमती खने से कौन क्या डरीगला ना से कौन है घटना थी बुझीपार तुम है से डर कहे सार इट इज नॉट योर टाइगर खने खने कौन से आई नो मुझे जानी से ग्रांडफादर टेस्टली माने कौन ये विरक्त भाव में
ହେଲା ବା ତିକ୍ତତାରେ ସେ କହିଲେ କି ଆଇ नो ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି କହିଲେ ସେ। ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍ ହି ଇଜ୍ नो ଲଙ୍ଗର ମାଇନ୍, ହଁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି କି ଏଇଟା ମୋର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଏବେ ତୁମର ଭିଆଇପି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖେଇବ ନାଇଁ କି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏଇଟା ତୁମର ବୋଲି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଛାଡ଼, ଏମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ୟୁ ମାଇଟ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଏ ସଜେସନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ମି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋଠୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସଜେସନ୍ ନିଅ, ଯେହେତୁ ଆକୁ ମୁଁ ବଡ଼ କରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିଛି, ଆକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମେ ସଜେସନ୍ ନେଇପାରିବ, ଆକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଜୁରେ କାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁନ। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ୟୋର୍ ଟାଇଗର ଇଜ୍ ଭେରି ୱେଲ୍, ସେଠି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇଗର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ସେଟ୍ ଦ କିପର, ହି ଡାଇଡ୍ 2 months ago, ସେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛି। ଡାଇଡ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଏଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲେ, ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତ ପଢ଼ିଛି ମାନେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ତ ଏଠି ବିସ୍ମୟ ବା ଛାନିଆକି କହିଲେ ଡାଇଡ୍ ମରିଗଲା। ୟେସ୍ ସାର୍ ଅଫ୍ ନିମୋନିଆ, ସେଠି କିପର କହୁଛି ହଁ ସାର୍ ନିମୋନିଆ ଡିଜିଜ୍ରେ ସେଇ ତିମୋଥି ମରିଯାଇଛି। ଦିସ୍ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହିଲ୍ସ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ, ଏଇ ବାଘକୁ ଗତ ମାସ ହେଲା ବା ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ତାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରାଇ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଣାହେଇଛି। ଏଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବାଘ ଅଟେ, ବହୁତ କ'ଣ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବାଘ ଅଟେ, ଏଇଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଘ ଏଇଟା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କୁଡ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କେ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେ କହିବେ। ତ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିକିଂ ହିଜ୍ ଆର୍ମ, ସେ ଟାଇଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କର ସେ ଆର୍ମକୁ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଲିଜ୍, ଏବଂ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ରିଲିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ପିଡ୍, ଇନକ୍ରିଜ୍ ମାନେ ବଢ଼େଇବା, ଆହୁରି ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସ ସିମ୍ଡ ଟୁ ହିମ୍ ଏନ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ୱିଡ୍ରୋ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି କେଜ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ବାହାର କରିବା ବା କାଢ଼ିନେବା, ତ ସେ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କେଜ୍ରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଗୋଟେ ଯୁଗ ପଳେଇଲା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ହଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଯୁଗ ପଳେଇଲା ସେ ଭିତରୁ ହାତ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା ହେଲା। କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘକୁ, ଯେଉଁ ବାଘକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବାଘ, ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟାଇଗର, ତା ପାଟିକୁ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠୁ କାଢୁଛି ସିନା ଆଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କନସିୟସ୍ ନାହିଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି। ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ନିୟର ଦି ଟାଇଗର୍ସ ମମ୍ବଲ୍ଡ, ହେଲା ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ନିୟର ଦି ଟାଇଗର୍ସ ହି ମମ୍ବଲ୍ଡ, ମାନେ ଟାଇଗର ମୋ ପାଖରେ ସେ ମମ୍ବଲ କଲେ, ମମ୍ବଲ ମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ କହିଲେ କି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତିମୋଥି, ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତିମୋଥି, ଏଣ୍ଡ ଗିଭିଂ ଦ କିପର ଏ ସ୍କର୍ନଫୁଲ୍ ଲୁକ୍, ସ୍କର୍ନଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ମାନେ ବିରକ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚାହାଣୀ ହେଲା, ବିରକ୍ତ ଭାବ ତାକୁ ସ୍କର୍ନଫୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତି ଦେଖିକି ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଦେଖିକି ତିକ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କିପରକୁ ଦେଖିକି ୱାକ୍ଡ ବ୍ରିସ୍କଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜୁ, ତରତର ହେଇକି ସେ ଜୁରୁ ପଳେଇଲେ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପିଲାବେଳୁ ବାଘ ସହିତ ମାନେ ସେ ଛୋଟ ବାଘକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବଡ଼ କଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଘକୁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସେ ଚୋବେଇବନି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟାଇଗର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିନଥିଲା, ନହେଲେ ଆଉ ହେଇଥିଲେ ତା ହାତକୁ ଦିଟା ଖଣ୍ଡିଆ କରି ନେଇଯାତା ସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆ ରାଇଟର କିଏ, ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ, ଏବେ ଯାଇକି ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବୁଝିଦେବ, ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମେ ପଢ଼ିଲ ମାନେ ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ କହୁଛି ରିଭିଜନ୍ କର, ରିଭିଜନ୍ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏବେ ଯାଇକି ତୁମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କ'ଣ କରିବ, ବହିରୁ ପଢ଼ି ଯିବ, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ, ପାଠଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଜଏନ୍ କର ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିନେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।